कैंसर जागरूकता माह में स्तन कैंसर जागरूकता के लिए पिंक साड़ीथॉन का आयोजन किया गया। जब हम अक्टूबर माह को कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं तो महिलाओं को स्तन कैंसर के प्रति अधिक जागरूक बनाने और स्तन कैंसर के अगले चरण को जानने समझने के लिए रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3055 और स्टर्लिंग हॉस्पिटल्स अहमदाबाद तथा रोटरी क्लब ऑफ अहमदाबाद अस्मिता ने पिंक परेड शीर्षक से साड़ीथॉन और वॉकथॉन का आयोजन। સર આપનું નામ? હું ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર નિગમ ચૌધરી અને રોટરી ઇન્ટરનેશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ 3055નો આ ભાગ છે. રોટરી ઇન્ટરનેશનલ આપ સૌ જાણો છો એમ વિશ્વનું સૌથી મોટું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, એનજીઓ છે, જે 200થી વધુ દેશોમાં 35,000થી વધુ ક્લબ સાથેનું સંગઠન છે. આપણા ગુજરાતમાં ઉત્તર ગુજરાત, અમદાવાદ, કચ્છ અને વેસ્ટર્ન રાજસ્થાનના કેટલાક પાર્ટમાં. નમસ્તે, હું ડૉક્ટર માર્ગી હિરપરા. અમે સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલથી અત્યારે રોટરી ક્લબના સાથે એકત્રિત થયા છે પિંક પરેડમાં બ્રેસ્ટ કેન્સર વિશે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે. જો બ્રેસ્ટ કેન્સરને અર્લી સ્ટેજમાં સ્ટેજ 1 કે સ્ટેજ 2માં ડિટેક્ટ કરવામાં આવે તો સર્વાઈવલ મોર દેન 90%, એટલે કે 90% કરતાં પણ વધારે સર્વાઈવલ છે. नमस्कार, मैं रोटेरियन राखी खंडेलवाल, इवेंट चेयर ये साड़ीथॉन और वॉकाथॉन के लिए जो ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए हमने आज रखी है. ऑल द रोटरी क्लब्स ऑफ अहमदाबाद इसमें है. मेरा क्लब रोटरी क्लब ऑफ अहमदाबाद अस्मिता इसको होस्ट कर रहा है. दूसरी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ इसमें जुड़ी हुई हैं. संडे मॉर्निंग में बहुत अच्छा टर्नआउट पब्लिक का हुआ है. इसका मतलब है सब लोग कितने जागरूक हैं इस विषय के लिए. सबको सारे रोटेरियंस इतना ज़्यादा काम करते हैं कैंसर अवेयरनेस के लिए. आज हमने अपने वॉकाथॉन साड़ीथॉन के माध्यम से लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस बताई है.